मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा +3 प्रथम सेमिस्टर कोर डबल आई है कोर डबल आई यूनिट 2 संपर्क है। यूनिट 2 रही कौन जे क्षुद्रगल्प और उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद। तो आम पूर्व क्लास आलोचना कर सारी जे क्षुद्रगल्पर संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद तीनोटी पार्ट आम आलोचना कर सारी और उपन्यास है उपन्यास संज्ञा स्वरूप आम पूर्व क्लास आलोचना कर सारी तुम कही जार किसी भी डाउट थी मतलब कमेंट करके पचारि बोली कि एजाए सेमती गोटे भी कमेंट आसनी। तो आम परवर्ती आम आलोचना करा तुमको उपन्यास कौन से बाबद कहीदेची लेकिन किए कौन मत देते से आम आलोचना करथिला जमीक तुमको कही जे ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया अनुसार एच.जी. वेल्स ह्यूटन हेनरी जेम्स यही बाबद तुमको बुझे तुम जो रही क्लियर रिप है क्लियर रिप तापर रैल्फ फॉक्स ये सब तुमको पूर्वर बुझे दी एलिजाबेथ मेनर मोनरॉय कौन कौन कहते से आम संज्ञा संपूर्ण भाव आलोचना करते तार स्वरूप बुझे दी क्यों भाव तार स्वरूप निर्धारण कराई से पूर्व क्लास आलोचना कर पारी। तो बर्तमान आम आलोचना करवा कौन जे तार प्रकार भेद उपर जे भी पूर्व भिडियो देखी पे जाकि पूर्व भिडियो देखी कहीं उपन्यास क्या कहुए उपन्यास को लेकिन किए कौन मत देती तुम से न जाणी सीधा सीधा प्रकार भेद को आसो तुम किसी बुझीपार नहीं। तेणु पूर्व क्लास जी भी करना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी संपूर्ण भाव तुम जाकि देखिपार और अंपटे आम एफी क्लास एमडीफी क्लास चली जी भी से भिडियो देखना सबकि प्लेलिस्ट सीरियली वाइज अपलोड अच्छे तुम जाकि देखिपार। तो देखो आम आलोचना करवा कौन उपन्यास प्रकारभेद है उपन्यास प्रकारभेद माने विभागीकरण क्यों भाव में उपन्यास को भाग भाग कर आलोचना करवा। आधुनिक काल में विभिन्न प्रकार उपन्यास देखा मिले एगुड़िक एत प्रकार विषयवस्तु नहीं रचित जे एगुड़िकर एक विधिबद्ध श्रेणी विभाग करने कष्टकर। देख प्रकारभेद को लेकिन आम जेपरिक जेकोसी जिन उपन्यास क्षुद्रगल्प को लेकिन आम तार संज्ञा निरूपण करने जमी आम कष्टकर से ही भाव में कौन होता है जे एते प्रकार विषयवस्तु रही उपन्यास बहुत गुड़ाए विषयवस्तु को लेकिन ही उपन्यास रचना तेणु कौन होती तेणु तार निर्दिष्ट श्रेणी विभाग करवा कौ विभाग में क्या स्थान देवा एगुड़ी निर्धारण करने निश्चित भाव में कष्टसाध्य। गठन प्रणाली दृष्टि उपन्यास को आम 3 भाग में घटना प्रधान चरित्र प्रधान और काव्य प्रधान। तो देखो आम यो प्रकारभेद आलोचना कर दुईटी दृष्टि आलोचना करवा गोटे हूँ कौन दृष्टि गोटे हूँ अरे देख गोटे हूँ गठन प्रणाली दृष्टि आ गोटे हूँ विषय वस्तु दृष्टि। तुमको एमती क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम देवनी जे उपन्यास केते भाग में विभक्त उपन्यास प्रकारभेद को केते भाग विभाग माने उपन्यास प्रकारभेद केते भाग में विभक्त करमती क्वेश्चन तुमको आसबनी है तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसपारे संज्ञा स्वरूप तुमको जमी पूर्व कही कि दुईटी संज्ञा दिव तार स्वरूप बाबद लेख कि प्रथम उपन्यास नामकरण कौन पचारि पारे बुझीगला। तो आउ जब प्रकारभेद क्वेश्चन देव ताले तुमको लिखिबो जे उपन्यास संज्ञा सह तार प्रकारभेद उल्लेख कर कि उपन्यास प्रकारभेद बाबद लेख। तेणु तुम गठन प्रणाली दृष्टि ना विषय वस्तु दृष्टि जो तुमको सहज लगे तुम लिखिदेव से एते भाग सेते भाग लिखबनी तुम लिख सीधा जे गठन प्रणाली दृष्टि उपन्यास को देख गठन प्रणाली दृष्टि 3 भाग विभक्त कराला किंतु विषय वस्तु दृष्टि माने बहुत गुड़े भाग में विभक्त कराई है। तेणु तुमको जो उपन्यास प्रकारभेद क्वेश्चन आसे तुम गठन प्रणाली गठन मान कौन क्यों भाव में उपन्यास को बना जाइए बुझीगला। तो तार गठन दृष्टि 3 भाग में विभक्त करा गोटे घटना प्रधान जो कि माने घटना मुख्य प्रसंग से आ गोटे चरित्र को लेकिन आ गोटे विभिन्न काव्य मान को लेकिन उपन्यास रचना कराई। तो आम आलोचना कला कौन जो उपन्यास जो प्रकारभेद आम आलोचना कर प्रकारभेद को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण विचार कराई तुम से लिखबनी जे विषय वस्तु दृष्टि एत भाग में घटना प्रणाली दृष्टि भाग तुम सेमती किसी लिखार आवश्यकता नहीं तुम गोटे लिख तुमको जो सहज लगे तुम लिख तुमको एमती देवनी घटना प्रणाली दृष्टि उपन्यास प्रकारभेद कर विषय दृष्टि प्रकारभेद कर एमती बहुत कम दे पारे है से चान्स नहीं देवार कि तुम मैंने मन रखी था जे गठन प्रणाली दृष्टि 3 भाग में विभक्त कला घटना प्रधान चरित्र प्रधान काव्य प्रधान और विषय वस्तु दृष्टि बहुत भी आलोचना गला। तो मुझे तुमको भिडियो बुझेदेवी जे गठन प्रणाली दृष्टि कौ कौ भाग में विभक्त कराई केमी तार विभागीकरण है तुमको बुझेबी और ता सहित विषय वस्तु दृष्टि है विषय को लेकिन केते भाग में व्यक्त कराई सेटा मध्ये आम आलोचना करवा। तो प्रथम देखिए आम कौन जे प्रथम कौन देखा प्रथम देखिए आम गठन प्रणाली दृष्टि गठन प्रणाली दृष्टि आम उपन्यास को केते भाग में व्यक्त कला आम उपन्यास को पिला माने शीत दिन से भयस टी कम आसूचे टे माइंड कर कहीं सकालू मुझे जस्ट निदर होइक उठिली और देखिली जे मैंने तुम भिडियो मत बनइबार अच्छे है गोटे पार्ट अपलोड हो पिला मैंने मतलब मेसेज कर नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ बोले तो मतलब भिडियो बनइबार अच्छे बोली भाविली और सांगे सांगे उठिकी जस्ट मुह धोईकी भिडियो बनूँ से भयस टी प्रोब्लेम हो टी एडजस्ट कर जमी तथा मोर बेस्ट देवा ट्राए करूँ कहीं रेगुलर जब क्लास न करी तुम कोर्स कर तुम एग्जाम मान हो मतलब बाध्य हो मैंने कोर्स करने पड़ी कहीं देखो जब पाखापाखि
नौटा 10टा आइलानी है पाखापाखि 9टा आइलानी उठिली एबे वीडियो बनेली नहले पुणी मते आज मोर 12टारू क्लास अछि बुझिला मते पुणी क्लास जीवाक पड़ियो 12टारू क्लास कले 6टा हिजो 6टारू आफिला पर मते ट्यूशन जीवाक पड़ियो बुझिला तो एमिति काम माने पड़ी जाउछि फिर रेगुलर क्लास आसी पारुनी तेनु जदि वॉइस टिके भी फ्लो हो जाय ताले तुम टिके जेमिति हेले भी एडजस्ट करिवो हला तो देखो तो घटना प्रधान आम जो आलोचना कला कौन दृष्टि गठन प्रणाली दृष्टि आम जो तीन भाग में विभक्त कला गोटे हूँ घटना गोटे हूँ चरित्र और आउ गोटे हूँ काव्यधर्मी तो प्रथम देखा घटना प्रधान उपन्यास उपर है देख तो मैंने ना रू जापर पे घटना प्रधान उपन्यास घटना घटना मैंने कौन घटना जो कहला ना तुम मैंने जो साधारण कही से घटना से जगह से ही घटना घटीगला यही घटना घटबार नाला किंतु घटीगला आम कही था ना तो से ही घटना को लेकिन से घटना को प्राधान्य देकी से घटना को उपजीव्य करके जो उपन्यास रचना करते आम घटना प्रधान उपन्यास बोली कही था देख देखा जो उपन्यास घटना उपर निर्भरशील अर्थात जो उपन्यास कहानी चरित्र अपेक्षा घटना उपर अधिक प्राधान्य दे घटना प्रधान देख जे गोटे उपन्यास थे पिला माने केतेक उपन्यास कौन होते निर्दिष्ट घटना को बेसी प्राधान्य दिया घटना उपर बारंबार आलोचना करा से घटना को भित्ति करके ही बारंबार 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 कह किंतु से कहानी आ चरित्र बहुत थिबे किंतु से कहानी आ चरित्र उपर से गुरुत्वारोप न करा कि बारंबार कौन पर बारंबार से ही उपन्यास जो घटना गोटे वर्णना कराई से घटना उपर बारंबार गुरुत्वारोप करें घटना प्रधान उपन्यास कही था इंग्राजी या नोवेल ऑफ प्लॉट बा नोवेल ऑफ एक्शन बोली कहुए तो यही जातीय उपन्यास चरित्र वैशिष्ट्य अपेक्षा घटनार वैचित्र्य ही अधिक संपादित होता है एथिरे उपन्यासिक घटना पर घटना संयोजन कर निजर उद्देश्य और जीवनबोध इत्यादि को पाठक आगे उपस्थापित करते देखो तुमको जो वर्तमान पढ़ाऊँ ये पढ़वार किसी आवश्यकता ना तुम्हें जब जान घटना प्रधान उपन्यास मैंने कौन जो चरित्र अपेक्षा कहानी अपेक्षा घटना को बेसी गुरुत्व दिया घटना उपर बेसी वर्णना आम घटना प्रधान उपन्यास बोली कहीपर बुझेगा तो यही घटना प्रधान उपन्यास कौन होता है औपन्यासिक घटना पर घटना गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे घटना संयोजन संयोग करके निजर उद्देश्य और जीवनबोध इत्यादि को पाठक निकट उपस्थापन करते चरित्र विशेष गुरुत्व नथिबारु आतयात होता चरित्र गुड़िक साधारण फ्लट चरित्र टाइप चरित्र देख फेटा जेहेतु घटना प्रधान उपन्यास तो एमती नुहे से चरित्र नथिबो किंतु चरित्र थिबो किंतु चरित्र भूमिका से बहुत कम थिबो बुझेला आमे जेपरि वर्तमान गोटे मुवी देखिले पुष्पा 2 मुवी रे आमे देखिबो ताहले जी हिरो विभिन्न मुवी मानकर हिरो जी फिर अल्लू अर्जुन थिले बा जो माने अछंती तो कोन होइतिबो जे विशेष कर मुख्य चरित्र हिरो को बेसी निया जाय ना तो सेही बोले हम जति आउ कितरा जिनि देखिबा ताहले फेथिरे गोटे देखिबो जे छोटो छोटो फिल्म मुवी रो नाटा मने पडुनी हला तो फेथिरे कौन जे हिरो को भी तुम से भल से चिन्ह नथिबो हिरोइन को भी चिन्ह नथिबो किंतु से जो घटना जो घटना से मुवी घटी चली बुझेगा से घटना को लेकिन ही विशेष कर गुरुत्व आरोप कर से घटना आमको ही पसंद आसी थाई बुझेगा तो से जगह जी भी अभिनय कले चलो चरित्र से भूमिका न थे कितु से मुवी जो घटना को केंद्र करके मुवी बनी थे से घटना हमको बेसी पसंद आसी था तो से भाव में तुमको मुवीर एग्जांपल देली किंतु उपन्यास कथा कहुई तो से उपन्यास कौन विशेष कर घटना जेकोसी घटना आज गोटे घटना घटला काली गोटे घटना घटला एपरी घटना पर घटना को स्थान देकी उपन्यास कौन जे क्यों भली भाव में सेटा है पाठकर आदर लाभ कर पाठकर ग्रहणीय हो पार से भाव से चेष्टा करता यही चरित्र गुड़िक घटना चक्र में परिचालित गतिशील होती से चारित्र विकास में जैसे चारित्र चरित्र उपर से किसी गुरुत्व न था से केवल से घटना प्रधान उपन्यास केवल घटना उपर ही गुरुत्व दि जाए थाई ऐतिहासिक उपन्यास गुड़िक साधारणतः यही जातीय कारण ए चारित्रिक महत्व बेसी दि जाए ना यार चरित्र गुड़िक प्रचलित होते ऐतिहासिक घटना गुड़ा रोमांस धर्मी और रहस्य भंजु तो छाड़ है तो तुम केवल जान पे जान जे आम जो गठन दृष्टि जो तीन भाग में विभक्त कले घटना प्रणाली दृष्टि प्रथम घटना प्रधान उपन्यास तो घटना प्रधान उपन्यास कौन होता है जे विशेष करिकी जेकोसी घटना को स्थान दिया जाए नेक्स्ट चरित्र प्रधान उपन्यास देख उपन्यास चरित्र उपर अधिक ध्यान होता चरित्र ना ही जना पड़ी घटना उपर प्राधान्य देले घटना प्रधान चरित्र उपर प्राधान्य देले चरित्र प्रधान बुझीगल तो ये घोषार रट्टा मारिबार बारंबार पढ़ार कौन आवश्यकता नहीं तुम केवल बुझी नियो जे घटना प्रधान मैंने घटना को लेकिन चरित्र प्रधान मैंने चरित्र को लेकिन तुमको यही वे मुझे कही देकी जी तुम केवल शुणी शुणी देखी जाओ जहाँ फल तुमको यहाँ सेकेंड टाइम पढ़ा पड़ोनी तुम आराम से ये शुणिकी भी तुम्हें जानीज हाँ कौटा कौ धरण उपन्यास है
घटनाबहुल उपन्यास घटना द्वारा परिचालित होता है। देख मुझे कहली घटनाबहुल उपन्यास घटना बहुल उपन्यास मैंने विशेष कर घटनार समारोह थाई से चरित्र गुड़ी गतिशील करने उद्देश्य उपन्यास घटना सृष्टि करते हैं। दृष्टि चरित्र मान कहानी प्रस्तुत कर समाज भिन्न भिन्न चरित्र निकथा निजर दक्षता पड़े से रूप मुख्य चरित्र गुड़िक रही केत देख जो भाव आम देखला पूर्व कौन जी घटना प्रधान उपन्यास केवल घटना को लेकिन गुरुत्व देते से भाव आम देखा तेल कौन जे चरित्र था किंतु बहुत कम चरित्र था चरित्र गुरुत्व चरित्र भूमिका से न था कौन जे घटना प्रधान जोटा कि पूर्व आलोचना करूला है। एथिरे बहु प्रकार चरित्र समागम देखा जाए संपृक्त चरित्र मान अनुरूप चित्रण कथाकार समाज पूर्णांग देवाई समर्थ हुए बहु विख्यात कथाकार समाज चरित्र मान उपन्यास स्थान देख आम जो बर्तमान चरित्र प्रधान उपन्यास आलोचना करूँ तुमको जो आगर कहली से कौन प्रधान से घटना प्रधान जो कि चरित्र गुरुत्व फेते न चरित्र भूमिका फेते न केवल विभिन्न घटनार समन्वय है से उपन्यास रचना कराई किंतु आम चरित्र प्रधान तो निश्चित भाव में घटना तो थी किंतु ता सहित जो चरित्र गुड़िक थे से चरित्र गुड़िक बेसी गुरुत्वारोप माने कर दिया जाए आवश्यक प्लट पारिपार्श्विक अवस्था स्वतः आसी जाए उपन्यास सफलतार शीर्ष स्पर्श करे सांप्रतिक काल में जातीय उपन्यास अधिक संख्यार जड़ित सामाजिक चरित्र राजनीतिक मनस्तात्विक उपन्यास चरित्र देख आम जो भाव पूर्व आलोचना करूला देख पूर्व आम जो आलोचना करूला कौन धरण उपन्यास गुड़िक देख जे विशेष करके ऐतिहासिक उपन्यास गुड़िक ऐतिहासिक उपन्यास गुड़िक विशेषकर चरित्र उपार से गुरुत्व दिया ना ऐतिहासिक उपन्यास मैंने इतिहास को आधार करके ऐतिहासिक उपन्यास ना पूर्व जो गुड़िक होता है विशेषकर घटना किए क्या सहित युद्ध कला क्यों परिस्थिति युद्ध चरित्र ना से कम आसी किंतु से युद्धर भयावहता आउ कौन जिन बेसी वर्णना कराए प्रायः कौन कहीपर प्रायः आम कह घटना प्रधान उपन्यास बोली कौन उपन्यास गुड़ी को ऐतिहासिक उपन्यास एमती सेम क्वेश्चन तुमको आसबनी जे 6 माण 8 गुंड कौन उपन्यास घटना प्रधान चरित्र प्रधान एत डीपली क्वेश्चन तुमको देवनी है। तो तुम्हें केवल एति जान जे जो उपन्यास घटना उपर प्राधान्य दिया घटना घटना को ही प्राधान्य दिया से घटना प्रधान सेटा हूँ घटना प्रधान एवं जो उपन्यास चरित्र को विशेष गुरुत्व दिया सेटा हूँ चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो से सामाजिक राजनीतिक निश्चित भाव पे सामाजिक कौन होता है सामाजिक उपन्यास गुड़िक समाज विभिन्न घटना से बहुत गुड़े चरित्र था सामाजिक चरित्र तो सेटा को भी आम चरित्र प्रधान उपन्यास कहीपर सामाजिक उपन्यास सहित राजनीतिक उपन्यास मनस्तात्विक उपन्यास सब को आम चरित्र प्रधान उपन्यास कहीपर है। नेक्स्ट काव्यधर्मी उपन्यास कौन धर्मी काव्यधर्मी उपन्यास जो उपन्यास वर्णना पद्धति अधिक काव्यिक स्पर्श थाए काव्यधर्मी उपन्यास कहुए काव्यिक स्पर्श माने कौन देख जो उपन्यास वर्णना पद्धति देख बहुत गुड़े उपन्यास रही कि जो उपन्यास वर्णना पद्धति अधिक काव्यिक स्पर्श थे काव्य भली से वर्णना कराई आम कौन जे काव्यधर्मी उपन्यास कहीपर से जो उपन्यास विशेषकर काव्य द्वारा प्रभावित भी होता है घटना वर्णनार कि चरित्र चित्रण चमत्कार प्रदर्शन करने काल में कथाकार हृदय आवेग और उत्साह परिप्रकाशित जो भाव में कौन होता है काव्य कौन होता है हृदय बेग और आवेग हृदय बेग और उत्साह परिप्रकाश होता है भाव में यही काव्यधर्मी उपन्यास कौन होता है हृदय बेग और उत्साह परिप्रकाश होता है। उपन्यास छत्र छत्री काव्यिक भाषा और भावर विलास परिलक्षित हुए काव्यिक वर्णना माध्यम कथाकार जीवन दर्शन प्रतिफलित होता है कथाकार कवित्व और कल्पनार समन्वय यह रसोत्तीर्ण होता है यह एक पाठक स्वतंत्र पाठक गोष्ठी को अनुमोदित करे किंतु साधारण गल्प द्वारा पाठकों द्वारा आदृत हो पारे तो छाड़ पे आलोचना करार ना तुम्हें खाली जस्ट जानी था जे जो आम जो घटना दृष्टि जो 3 भाग व्यक्त कला गोटे घटना प्रधान घटना को लेकिन जोटा कि विभिन्न घटनार समारोह आम जो चरित्र प्रधान चरित्र को लेकिन काव्यधर्मी मैंने काव्य को लेकिन काव्य को आधार करके जो उपन्यास रचना कराई सेटा हूँ काव्य प्रधान उपन्यास एत भर डीपली तुमको क्वेश्चन कौन देव ना तुम्हें जान घटना दृष्टि 3 भाग में से ही भाव में आलोचना करवा विषय वस्तु दृष्टि उपन्यास बहुत विध जब आम देखला घटना दृष्टि 3 भाग किंतु विषय वस्तु दृष्टि विषय को लेकिन बहुत गुड़े उपन्यास रचना करा जाई अछि हैला एवं मु तुमको सजेस्ट करिबि जे तुम माने एग्जाम रे तुमको प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची ना गठन दृष्टि ना विषय दृष्टि डायरेक्ट जे तुमको क्वेश्चन आसुची ताले तुम लिखिबो ए विषय दृष्टि होला विषय दृष्टि उपन्यास को विभिन्न भाग विभागीकरण करा जाई तुम लिखिकी तुम लिखि परिबो कि एटा तुमको बेसी सहज लागिबो एवं बहुत गुडे तुम एग्जांपल मते देई परिबो बुझी हैला तो हम गठन दृष्टि आलोचना कला वर्तमान में आलोचना करिया विषय दृष्टि उपन्यास रो प्रकार भेद ऊपर तो प्रथमे देखिबा हम कोन जे सामाजिक उपन्यास देख ना रही सब जानी सामाजिक उपन्यास माने कौन समाज घटना को लेकिन जो सामाजिक उपन्यास तुमको मुझे जहाँ पढ़ाऊँ उपन्यास प्रकार तुम्हें मैंने बहुत जिन तुम सेंस ऑफ माइंड बुझे तुमको बुझीबार अच्छी ना पढ़ार अच्छी ना रट्टा मार अच्छी तुमको केवल बुझीबार अच्छी सामाजिक माने कौन समाज घटनावली को लेकिन आम मैंने समाज में बसवास कर तुम्हें कौन तुम्हें जो छात्र मो भाया तुम्हें जो छात्र तुम्हें बर्तमान कौन कर बर्तमान तुम यूट्यूब में मो भिड देखुच ए तुम भिड देखुच ना
तो तुम मो भिडियो देखुच मो भिडियो देखिपार तुम दैनंदिन काम जमी तुम दैनंदिन काम सारिक तुम मैंने स्कूल कॉलेज को पढ़ा जीव तुम घर किसी काम कर तुम पारिवारिक समस्या ए सब को लेकिन सामाजिक उपन्यास तुम मैंने समाज में बसवास करुच तुम्हें मैंने समाज जन चरित्र बुझीगला तो तुमको लेकिन गोटे सामाजिक उपन्यास रचना कर बुझीगला तो सामाजिक मान कौन समाज घटना को लेकिन समाजर चित्र गुड़िक से प्रतिफलित होता है बुझीगला तो बेसी जिनिस मैंने भावार ना सामाजिक माने समाजर घटना बुझीगला ये केवल जानी था तो समाज को केन्द्र कर रचित उपन्यास को सामाजिक तुमको जमी कहली समाज को केन्द्र कर जो उपन्यास रचित होता है सेटा हूँ सामाजिक उपन्यास ए सामाजिक मनीष जीवन में घटुवा विभिन्न घटना प्रतिफलित होता है देखो सामाजिक उपन्यास कौन होता है जे मनीष जीवन में घटुवा विभिन्न घटना मनुष्य जीवन तो जानी समस्त घटना बहुल मनुष्य जीवन में बहुत गुड़े घटना घटी थाए तो से घटना गुड़िक प्रतिफलित होता है कौन सामाजिक उपन्यास जेहेतु मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी समाज में बसवास करे तेणु तार जीवन समस्त घटना कौन प्रतिफलित होता है सामाजिक उपन्यास प्रतिफलित होता है सामाजिक मनुष्यर दुख सुखर कहानी विभिन्न समस्या इत्यादि ए वर्णित होता है ए दृष्टि ए प्रकार उपन्यास सहित समाज निबिड़ संपर्क रही निश्चित भाव में समाज निबिड़ संपर्क रही से उपन्यास हूँ समाज कथा वस्तु से प्रतिफलित होती है तेणु तार कौन से उपन्यास समाज सहित निबिड़ संपर्क रही पाठक निजर पारिपार्श्विक अवस्था संबंध में सचेतन होगा संगे संगे निजर सामाजिक स्थितिर कल्पना करें कौन होता है जे ये जो सामाजिक उपन्यास को पाठ करके पाठक निज पारिपार्श्विक अवस्था पारिपार्श्विक मान कौन निज आखपाखे जो अवस्था गुड़िक घटुची जो घटना गुड़िक घटुची से संबंध में सचेतन होगा संगे संगे कौन जे समाज स्थितिर कल्पना से कर वर्णित पुरुष और नारी प्रेम कहानी सहित संपृक्त शोक परिताप ईर्षा द्वेष द्वंद्व संघर्ष इत्यादि चित्र पाठक लाभ करते हैं कौन होता है जे सामाजिक उपन्यास पुरुष और नारी प्रेम कहानी संपृक्त थाए सामाजिक उपन्यास कहीपर तो पुरुष और नारी प्रेम कहानी सहित संपृक्त सहित जड़ित होकर रही शोक परिताप ईर्षा द्वेष द्वंद्व संघर्ष इत्यादि चित्र पाठक लाभ करें संख्यार ए प्रकार उपन्यास अन्य उपन्यास यथेष अधिक निश्चित भाव में देखा विभिन्न प्रकार उपन्यास से कौन सामाजिक उपन्यास अधिक कहीं तुम जान पे मैंने बुझीगल जे विषय वस्तु दृष्टि आम प्रकार लिखा प्रथम लिख सामाजिक उपन्यास और सामाजिक उपन्यास मैंने कौन जे समाज को केन्द्र कर जो उपन्यास रचना कर समाज घटना बोली जो उपन्यास स्थान पाई था आम कही था सामाजिक उपन्यास बोली उदाहरण देखा आम देख जे फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंड हेब ना गोटे सामाजिक उपन्यास फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंड जोटा कि 6 माण 8 गुंड जमी को केन्द्र करके रचना कराई 6 माण 8 गुंड जो रामचंद्र मंगरा चरित्र फारिया भगिया क्यों भाव समाज चित्र क्यों भाव में फारिया और भगिया सरर निरीह लोक मैंने गोटे गाँव में बसवास करुले क्यों भाव में आसिक गोटे धूर्त जमीदार जी कि रामचंद्र मंगरा से केमी जमी को अपहरण कर निर्यातित कर समाज घटना से 6 माण 8 गुंड जहाँकि फकीर मोहन सेनापति गोटे कालजयी उपन्यास से स्थान पाई तेणु से सामाजिक उपन्यास कहीं समाज चित्र प्रतिफलित कौन से राजनैतिक चित्र कि कौन ऐतिहासिक कि कौन पौराणिक कि अन्य कौन चित्र प्रतिफलित होनी से कौन हो समाज चित्र प्रतिफलित होती तेणु से गोटे सामाजिक प्रायश्चित गोटे सामाजिक जोटा कि प्रायश्चितर से गोटे सामाजिक उपन्यास जो कौन रही ना से शंकरषण महांती आमती समाज चित्र रही है मामू उपन्यास भी से नाजर नटवर दास निज 2 भगिनीर पुत्र नरुआ तेरी को जमी अपहरण करने कथा वर्णना कर समाज कथा वर्णना कर उपेन्द्र किशोर दासंकर मला जन्म भी है कालीचरण पाणिग्राही माटीर मनीष है कालीचरण पाणिग्राही माटीर मनीष कानुचरण महांती शास्ति समस्ते परिशेष में शास्ति पाई गोपीनाथ मध्य अमृतर सन्तान जहाँकि प्रथम केन्द्र साहित्य एकाडेमी प्राप्त उपन्यास अमृतर सन्तान में प्रथम केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई कि गोपीनाथ महांती से गोटे सामाजिक नित्यानंद महापात्री हिड़माटी घरडीह बसंत कुमार देवी अमड़ा बाट चोराबाली सुरेन्द्र महांती कालांतर हंसगीति सूजनाचार्य अद्वितीय प्रभृति यही भर मुझे बहुत गुड़े उपन्यास पढ़ी है कि सब तुमको डिटेल्स बुझे बसबी बहुत समय लगे पे तुम केवल जानी था जे एमती निर्दिष्ट क्वेश्चन आस तुम केवल जानी था समाज घटना को लेकिन जोटा रचना होता है सामाजिक उपन्यास गोटे जो उपन्यास मन रखी था फकीर मोहन सेनापति 6 माण 8 गुंड प्रायश्चित आउ जनकर कहार गोटे मन रखी गोपीनाथ महांती अमृतर सन्तान जार जड़े 2 जन मन रखा है एते भीतर बेसी डीपली तुमको क्वेश्चन देवनी है जदि कहीदे पारे ताले सामाजिक उपन्यास 2टी लेख बोली तुम 2टा लिखी देव नेक्स्ट राजनीतिक उपन्यास आधुनिक जुग राजनीतिर जुग देख वर्तमान जुग कौन जुग पे वर्तमान जुग हूँ राजनीतिर जुग दिन थिला जे प्रथमे आम जिते मुझे तुमको टिके पूर्वर उदाहरण देवी पूर्वर आम कौन होता जे आम जनक द्वारा ना जनक द्वारा आम शासित होकि ही आसुचु
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଶାସନ କଲେ କିଏ ଯେ ଯେପରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରେ ହଁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା ବି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଏକା ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଲେ ତାପରେ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବ ସମୟର କଥା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା ସେ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ସହିତ ଶାସିତ ହେଉଛୁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶାସିତ ହେଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ରାଜନୀତିର ଯୁଗ ରାଜନୀତି ହିଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେ ରାଜନୀତି କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ସମାଜକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୁଝିହେଲା ରାଜନୀତି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତେଣୁ ରାଜନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଜିର ଯଦି ସମାଜକୁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ରାଜନୀତି ସଚେତନତା ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସଂଘର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ବେଶ ଆଦର ରହିଛି ଦେଖ ଯେ ରାଜନୀତିର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହେଲେ ରାଜନୀତିର ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ରଚନା କରାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଛ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ରାଜନୀତି ହିଁ ହେଲା ତ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଟାଉଟର ଅବ୍ୟାପାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ହେଲା ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମେଖଳା ଜଙ୍ଗଲ ସହର କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି ହେଲା କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାର୍ଗ ପଦ୍ମଜ ପାଲଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ପତନର ବେଳ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନେତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ କେବଳ 2ଟି ବା 3ଟି ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ କାହିଁକିନା ତୁମର ଏଥର 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ନା ତୁମର କେବଳ 4 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ 2ଟି ଉଦାହରଣ ତାପରେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ କାମ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ହେଲା ତୁମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ କେବଳ ତୁମକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ହେଲେ ଏ ଭିତରୁ 2ଟି 3ଟି ମନେ ରଖିବ ମାନେ ସାମାଜିକ 2ଟି ରାଜନୈତିକ 2ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ବା ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଧରଣର ଉପନ୍ୟାସ ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା ସାମାଜିକ ସମାଜର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ହେଲା ସେଇଟା ତ ଐତିହାସିକ କ'ଣ ଯେ ଇତିହାସ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅତୀତର ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରଚନା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଉପନ୍ୟାସର ରୂପ କରିବା ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଥାକାରଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା କଳ୍ପନା ଆଶ୍ରମ ଦେଖ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପୁରା ଇତିହାସର ସମସ୍ତ ଘଟଣା କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସିକ ନିଜ ଉପନ୍ୟାସର ରୂପ ଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ସେଥିରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେତେକ କଳ୍ପନାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରାପୁରି ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ ଆଣିକି ସମାନ ଥୋଇକି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିବେ ନା ସେଇଥିରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ରସର ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତେ ହଁ ତ କହିଲି ମାନେ ରଫର ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତେ ମାନେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତି ଆଦରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲା କାରଣ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ଇତିହାସ ସତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଏଠି ଛାଡ଼ ହେଲା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାକାରଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ କଥାକାରଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ନଚେତ ଉପନ୍ୟାସ କାଳ ବିରୋଧ ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ ହେବାର ସମାନ ଅଛି ଦେଖ ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସକୁ ଯେଉଁଟାକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଲଛମା ଦେଖ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଟୋଟାଲ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଛଅ ନାଟଗୁଣ୍ଡ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲଛମା ତ ଛଅ ନାଟଗୁଣ୍ଡ ମାମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେଟା ସାମାଜିକ କିନ୍ତୁ ଲଛମା ଯେଉଁଟା ସେଟା ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଥିରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା କାଳିନ୍ଦୀଚରଣଙ୍କର ମୁକ୍ତାଗଡ଼ର କ୍ଷୁଧା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ବାଲିରାଜା ସ୍ୱପ୍ନନା ସତ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବ ନୀଳଶୈଳ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକର ରକ୍ତ ଶପଥ ଶାନ୍ତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପେଗ ନୁରଜାହାନ ହେଲା ନୁରଜାହାନ ଖାଇବା ବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଶିଳାପଦ୍ମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର
ଶିଳାପଦ୍ମ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଜନ୍ କ'ଣ ରୋବର୍ଟ ନା ଜନ୍ ସେ କୋଣାର୍କକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କର ଚାରୁକଲାରେ କେମିତି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନାରୀର ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଶିଳାପଦ୍ମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 300 ପେଜ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି ହେଲା তো এগুড়িক লা কোণ ঐতিহাসিক উপন্যাস তো এইথিরে সেমিতি বুঝেবা ভায়া কিছু নাই পিলা মানে তুমি নিজে বুঝিযোগ সামাজিক মানে সমাজকে নেইকি রাজনৈতিক মানে রাজনীতিক আধার করিকি ঐতিহাসিক উপন্যাস মানে ইতিহাসকে আধার করিকি তুমি নিজে বুঝিযোগ হল এতে বেশি কিছু বুঝেবা ভায়া জিনিস নাই দেখ নেক্সট দার্শনিক উপন্যাস উপন্যাস গুড়িক স্থল বিশেষে উপন্যাসিকঙ্কর দার্শনিক দৃষ্টিকোণ প্রকাশ লাভ করতে জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়ে থাকে কিন্তু উপন্যাসিক যদি সচেতন ভাবে নিজ উপন্যাসে কোণী নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্রচার লাগি চেষ্টা করতে কোণী মতবাদ হল দার্শনিক উপন্যাস মানে কোণ নির্দিষ্ট মতবাদকে বা কোণ নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদকে যদি প্রচার করা সে চেষ্টা করবে তাহলে কোণ সেটা দার্শনিক উপন্যাস বলে কহা তেবে তাহা দার্শনিক উপন্যাস ভাবে গৃহীত হয়ে এ প্রকার উপন্যাসে উপন্যাসিক ইচ্ছা করুয়া মতবাদের প্রচার পাই কাহিনী এবং চরিত্র নির্বাচন করতে দেখো এইভাবে উপন্যাসের কোণ হয়ে যে যেকୌଣସି মতবাদ দার্শনিক চাইলে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কি উপন্যাসিক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী গোটিয়ে মতবাদর প্রচার করতে যেকୌଣସି গোটিয়ে মতবাদর সে প্রচার করে থাকে এবং সেইপাই সে কোণ কাহিনী আর চরিত্র নিজে নির্বাচন করবে এবং সেই গোটিয়ে মতবাদকু হি নিজ উপন্যাসের প্রাধান্য দেবে তাকে আমি কহিপার দার্শনিক উপন্যাস পড়ে যে যন্ত্রারূঢ় এবং অফুর্য উপনিবেশ কাহার চন্দ্রশেখর রথঙ্কর সেটা গোটে নির্দিষ্ট মতবাদ রয়েছে হলে যেকୌଣସି মতবাদ বি হইতো সেইটা তারপরে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস দেখ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মଣିଷ মনকু চিহ্নাই থাকে মଣିষর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম তথা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যাই এ প্রকার উপন্যাসে কোণ হয়ে থাকে যে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক মানে মন স্তাত্ত্বিক মানে মଣିষর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি মଣିষর ভিতরে থাকা যে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম তথা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যাই এই উপন্যাসে তেণু কথাকার এথিরে ঘটনা পরিবেশ প্রতি অধিক ধ্যান দেই পারি না সে পাঠককে মଣିষ মনর অথଳ গহরকু নিয়ে যাই তার অন্তরূপকু চিহ্নাই দিয়ন্তি আধুনিক যুগরে মনোবিজ্ঞানর প্রবৃত্তি বিকাশ হওয়া দ্বারা মানব মনর বিভিন্ন স্তর ও মানব উপর টিকে প্লান সাউন্ড হচ্ছে রে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড তো কোণ কহিলে কি দেখ তো আধুনিক যুগরে মনোবিজ্ঞানর প্রবৃত্তি বিকাশ হওয়া দ্বারা মনর বিভিন্ন স্তর এবং মানব উপরে প্রভাব উপন্যাসের ফুটাইবার সম্ভাবনা লা সম্প্রতি দেখ তো মনোবিজ্ঞান উপন্যাস মানে কোণ সেইটা কোণ হয়ে দেখো যে মଣିষর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম তথা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মানে মনর কথা হি সেইটা কুহাইছে কোথায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হল যেপরিক আমি দেখি পারা তাহলে বৈষ্ণবচরণ দাসঙ্কর মনে মনে বলে গোটে উপন্যাস আছে যেটা কি পাখাপাখি কেবে 1926 মସିହା রচনা করা হয়েছিল বুঝি হল যে কি নীলু নায়ক এবং নায়িকা কনকঙ্কর চরিত্র বর্ণনা করা তারপরে উপেন্দ্র কুশোর দাসঙ্কর মলাজন্য মহাজন্য নুহে পিলা মানে এটা মলাজন্য হল মলা জন্য এটাকে আমি গোটে মনস্তাত্ত্বিক ধর্মী উপন্যাস বলে কহিবার কাহিঁকি না সেটা দেখ যে নাথ ননা এবং ফতি এবং নাথ ননাঙ্ক গোটে স্টোরি দিয়েছি যেটা কি সে পিলাদিনর পরস্পর মানে সাঙ্গ টাইপের লে হল তো ফতি বা ফতেমা সে নাথ ননাঙ্কু ভাল মধ্যে পাওয়া কিন্তু পরিস্থিতিরে পড়ি সে অন্য জনক সহিত বিবাহ করেছি এবং পরবর্তী সময় সে যাত্রায় হজি যাই এবং হজি যাই সময় মানে নাথ ননা ও ফতির মনর কথা হি সেটি বর্ণনা করা হয়েছে তারপরে গোপীনাথ মহান্তির রাহুর ছায়া কানুচরণকর কা পিলা মানে বহুত সুন্দর উপন্যাস যেটা কি কেন্দ্র সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাইছে হল গোপীনাথর অমাবাস্যার চন্দ্র শান্তনুঙ্কর আচার্যঙ্কর ফতাব্দ নচিকেতা এই সবু কোণ গোটে হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস তুমি কেবল জানি নিও যে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মানে কোণ যে মଣିষর অন্তর্নিহিত অন্ত মানে কোণ ভিতর হল মଣିষর অন্তর্নিহিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম তথা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সেইথিরে করা যাই থাকে কোথায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসরে বুঝি হল নেক্সট দেখ চেতনা প্রবাহী উপন্যাস চেতনা প্রবাহ মনোবিজ্ঞান এক শব্দ যা পরবর্তী কালের বিকাশ লাভ করেছি কোণ যে এই চেতনা প্রবাহ মনোবিজ্ঞান গোটিয়ে শব্দ হল মনোবিজ্ঞান গোটে শব্দ চেতনা প্রবাহ যা পরবর্তী সময়ের বিকাশ লাভ করে তেমন চেতনা প্রবাহ উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের এক পরবর্তী রূপ ভাবে গ্রহণ করা যায় সেটা প্রথমে মনস্তাত্ত্বিক রূপ লা কিন্তু পরবর্তী সময় সেটা মানে পরিবর্তন হয়েকি চেতনা প্রবাহী উপন্যাস হয়েছি মଣିষ মনর কেতক বিচিত্র স্তরর ও নির্দিষ্ট মুহূর্তর কলাত্মক বর্ণনা দেখ মଣିষ মনর কেতক বিচিত্র স্তর ও নির্দিষ্ট মুহূর্তর কলাত্মক বর্ণনা এ প্রকার উপন্যাসে হয়ে থাকে জীবন নানাবিধ অভিজ্ঞতাকে চেতনার আলোকরে আলোকিত করা যায় এথিরে পাঠককে চরিত্রর মানসিক স্তর সহিত পরিচিত করাইবা এ প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য দেখো পাঠককে কোণ যে চরিত্রর মানসিক স্তর সহিত পরিচিত করাইবা এর উদ্দেশ্য এথিরে মুখ্য চরিত্রকে গ্রহণ করা যায়
ଏଥିରେ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଗୌଣ କେଉଁଥିରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲଳ ବିଳୟ, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହଂସଗୀତି, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାରଙ୍କ ନରକିନ୍ନର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସଙ୍କର ଅଫୁର୍ଜ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆରୋହୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ତୁମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିପାରିବ, ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝି ହେଲା ତ? ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଦେଖ, ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସାମାଜିକ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଲେଖିବ ରାଜନୈତିକ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଐତିହାସିକ, ଯେଉଁଟା ସହଜ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ତାପରେ ଦାର୍ଶନିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ତାପରେ ତୁମକୁ 4 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ବେଶୀ ଲେଖିବାର ନାହିଁ, 4-5ଟି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା। ଦେଖ ତୁମକୁ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖ, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିବନି। ତୁମେ ଉପନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଟିକେ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଅଧେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଡ଼କୁ ହେଲା। ତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ହତ୍ୟା, ଅପରାଧ, ଡକାୟତି, ବିଭୀଷିକା, ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ଓ କୃତିତ୍ୱ ଆଦି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗୋଇନ୍ଦା ଉପନ୍ୟାସ ବା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଉପନ୍ୟାସ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା ଯେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ହତ୍ୟା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ, ଅପରାଧ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ, ଡକାୟତି, ବିଭୀଷିକା ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ହେଲା ର ତତ୍ପରତା, କୃତିତ୍ୱ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଠକର ପ୍ରାଣରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସୁକତା ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାତ କରିଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ, ରହସ୍ୟ ରହିଥିବା ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ବୁଝିହେଲା ତ? ତ ସେଇଟା ରହିଥିବାରୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପାଠକ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାତ କରିଥାଏ। ରହସ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭେଦ ଏ କାହାଣୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପାଠକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ି ଯିବା ଭଳି ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାକୁ ପାଠକ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିଯାଏ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯାଏ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସରେ ନଥାଏ। କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ରହସ୍ୟ କଥା, ରୋମାଞ୍ଚ କଥା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ସଫଳ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସଙ୍କର ନରବଳି, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସଙ୍କର ରବିନ୍ ସିରିଜ୍, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୀରା ସିରିଜ୍, କଣ୍ଡୁରୀ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଣ୍ଡବ, ନିହତ ନାୟିକା, ଯମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନବ, ଏସବୁ ଏଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଉପନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ এই ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାକି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତୁମେ କେବଳ ଜାଣିଥାଅ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲେ ସେଥିରେ ହତ୍ୟା ଥିବ, ଅପରାଧ ଥିବ, ଡକାୟତି ଥିବ, ବିଭୀଷିକା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ିଯିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି ଆମେ ଦେଖି ଚାଲୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ବୋଲିକି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ଯାଇକି ସାରିଦେବା, ପଢ଼ିକି ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା। ତାପରେ ତୁମର ରହିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସ, ରହିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ, ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ, ଅନୁପଦୀ ଉପନ୍ୟାସ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପାଖାପାଖି 32 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ଏବଂ ତାର ବିକାଶଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ 3-4ଟି ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାର ବିକାଶଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼େଇଦେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲା ଆମେ ଦେଖିନିଅ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ହେଲା। তো 3টি ভাগে বিভক্ত কলা আমি তার কাহাকু নেইকি যে তার গঠন দৃষ্টিকু নেইকি সেটা আমি আলোচনা কলা ঘটনা প্রধান, চরিত্র প্রধান এবং কাব্যধর্মী। তারপর আমি তার বিষয়বস্তুকে নেইকি তার বিষয়বস্তুর গোটে গলা আমার সামাজিক উপন্যাস। বুঝিগল তুমি মানে বুঝিগল রাজনৈতিক উপন্যাস কোণ, তুমি বুঝিগল রাজনীতিকে নিয়ে যে রচনা করা যাই। তারপরে তোমার ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাসের ঘটনাকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস। তারপরে দার্শনিক উপন্যাস গোটিয়ে কথাকু ହେଲା। ଦେଖ ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ ମତବାଦ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତବାଦର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ତାପରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ସେଥିରେ ମନର କଥା କୁହାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବ, ସେଟା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଆଲୋଚନା କଲା, ଯେଉଁଟାକି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ସ୍ତର ହେଲା। ମାନେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ହେଉଛି ଚେତନା ପ୍ରବାହୀ ଉପନ୍ୟାସ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିବା। ତାପରେ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରହସ୍ୟ ଥିବ, ରୋମାଞ୍ଚ ଥିବ, ଯେମିତି ହତ୍ୟା, ଅପରାଧ, ଡକାୟତି, ବିଭୀଷିକା ସବୁ ଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଲା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ এই ପ୍ରକାର ଭିତରେ ସରିଯିବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ଯେଉଁ 3-4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ତା ସହିତ ଆମେ ତାର ବିକାଶ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଖାପାଖି 33 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର। ତ ତୁମେମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ 35 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ତ
एत बेड़ जाए भिडियो देखी समस्त हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ समलेई। पुणी देखा आगामी भिडियो।